পঁয়ত্রিশশো আসছে। হ্যালো ফ্রেন্ড, রয়্যাল এন্ট্রি ব্লগକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିକି ଆମେ ଆସିଛେ। ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖାହେଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତିନି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ ତ ଖାଲି ଆଣିବେ। ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିଛି ବାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ହବନି। ଆଜି ହଉଛି ସେଟା ମେଘ ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ଖସିଲା ଗଳି ପଡ଼ିବ ଉପରୁ, ସେଟା ମରିଯିବ। ଆଉ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ ଯାହା ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଢ଼ିକି ଆମେ ତ ଚଢ଼ି ପାରିବାନି। ଏ ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ଦୂର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଚାଲି କେତେ ଚାଲିବୁ। ସେ ଖାଲି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼। ହିରୋଇନ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏବେ ଏଇଠି କ'ଣ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୂର ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି।
चल ले जैसा मुझे चाहिए जैसा मुझे खाना चाहिए सब ठाकुर चाहिए आला तुम करना और हम देख रहे हैं दुकान सब बहुत बड़ा है मैं बोला कौन है वो वाला और साउथ लाइन के क्या तो अगला ये भेजा तो पांच वाला मामा पांच वाला सा अच्छा चलिए कुछ ले कहाँ तक छड़ी की बाय ना चाल चला ले फिर थोड़ी बहुत छड़ी
फाइनली पहुंचले होता तो और बच्चे ऊपर ये बसते रेस्ट ना होता ऊपर जा तो गए पहुंच पाएंगे ना पहुंच रास्ता चल पानी सब बोतल में जाए मैं पानी खाने देखना इसके थोड़ा वापस गए हिरे नाचवार ना बाप्पा अच्छे जे हम शक्ति अच्छी बाप्पा हमको बाटा देखे छे मां खा गांधी खा दे छे अब हम सुतर वापस है सतीला गाड़ी स्टैंड है थोड़ी जूता स्टैंड जूता रखते बड़ो जूता स्टैंड तो 10 छाना होते थे लेकिन आदत एक बार तुम देख जीवा ऊपर जूता स्टैंड में उतर गए
दर्शन करदा बाबा को। ए मोबाइल से तू ठाकुर दर्शन रे। अरे ठाकुर दर्शन रे तुम अरे चलो पड़ गया फंस रहा है। वीडियो को आप देखिए साले